एक्चुअली आज जो वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले मैं हूँ जीएसए फाउंडेशन का असिस्टेंट एचआर इमरुल काइस सरकार। मैं पिछले 1 साल से जीएसए फाउंडेशन में हूँ और जीएसए फाउंडेशन का जो कंपनी है मदरसन ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें अभी बहुत सारे वैकेंसी आउट हुई है। उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है चला रहा है। जो अभी आप लोग ये वीडियो देखेंगे, कैंपसिंग का वीडियो, नंदीग्राम भूतनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक कॉलेज है जिसमें अभी हम लोग का कैंपस ऑफलाइन ड्राइव चालू हुआ है। कंपनी का जो प्रेजेंटेशन हम लोग फिल करेंगे। करने के बाद जो भी इंटरव्यू सेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट लोग को हम जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा उन लोग को ऑफर लेटर डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग का और भी अभी वैकेंसी अवेलेबल है, तो जो भी कैंडिडेट आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो भी इंस्टीट्यूट का सर लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अगर चाहते हैं आप लोग का कॉलेज में कैंपसिंग कराने के लिए तो ऑफकोर्स आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा जीएसए फाउंडेशन में अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मदरसन ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में भी हम लोग अभी वैकेंसी ज्वाइनिंग चला रहे हैं। और सिनोफो गियर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, सीटीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑमनीटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिल्फन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी कंपनी में हम लोग का भी वैकेंसी चल रहा है। गुजरात থেকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে মিস্টার মইনুল বাবুকে, ওনাকেও কলেজের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের এই ক্যাম্পাসিং ড্রাইভে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিন্সিপাল মহাশয় মাননীয় অমিত নায়ক মহাশয় এবং আমাদের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের শিক্ষক আমাদের ইন্দ্রজিৎ বাবু, এছাড়া আমাদের শিক্ষা কর্মী অরুণ জানা মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমি বলবো আজকে যে যিনি এসছেন অরুণ বাবু, ইনি কিন্তু দুটো কোম্পানির হয়ে কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করছেন। একটা হচ্ছে আমাদের সানোভা গিয়ার্স অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লিমিটেড, আর একটা আমাদের হচ্ছে মাদারসন অটোমোবাইল। এই দুটোই কিন্তু গুজরাটের সামনাতে আছে। আজকে যারা পাস আউট স্টুডেন্ট, 3 ধরনের ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট আজকে আমাদের এখানে ক্যাম্পাসে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে। সেটা হচ্ছে পাস আউট, যারা বিগত বছরে পাস করে গেছে তারা, এবং সেকেন্ড ইয়ার যারা এবছর পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাস আউট হবে সেকেন্ড ইয়ার, এবং যারা ফার্স্ট ইয়ার। তাহলে 3 ধরনের ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট কিন্তু আজকে এই ক্যাম্পাসে উপস্থিত হতে পারবে। এবং যারা এই ক্যাম্পাসিংয়ে আফটার ক্যাম্পাসিংয়ে পড়ে যারা সিলেক্টেড হবে তাদেরকে স্যার যারা পাস আউট ওদেরকে কিন্তু স্যার নিজের হাতে অফার লেটার তুলে দেবেন। জিনার চেষ্টায় আজকে আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছি আমার কোম্পানির ডিটেইলস নিয়ে। আমি আজকে দুটো কোম্পানির মূলত বিষয়ে জানাবো, প্রেজেন্টেশন দেবো আর সিলেকশন প্রসেসটা এগিয়ে নিয়ে যাবো। যেটা হচ্ছে একটা সিনোভো গিয়ার এন্ড ট্রান্সমিশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। সিনোভো গিয়ার এন্ড ট্রান্সমিশন প্রাইভেট লিমিটেড যে কোম্পানি, সেটা হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল বেস কোম্পানি, সেখানে গিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। আর সেকেন্ড কোম্পানি হচ্ছে মাদারসন অটোমেটিক টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যেটাতে 4 হুইলারের পার্টস ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। এবার আমি সিনোভো কোম্পানির প্রেজেন্টেশনটা অ্যাডভান্স তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইবো। সিনোভো কোম্পানির যেটা স্যালারি বিষয় আছে সেটা আমি একটু পরে জানাচ্ছি। তার আগে কোম্পানির কিছু ভিডিও প্রসেস আছে যেটা আমি প্রজেক্টরের মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আর ভিডিও প্রসেস যেটা আছে সেটা দেখবে, আর ইভেন্ট কিছুক্ষণ পরে তোমাদের সেই ভিডিওর একটা লিংক গ্রুপে দেওয়া হবে এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে যে ভিডিওটা তোমাদের দেখানো হবে সেই ভিডিও থেকে অনেক কোশ্চেন ইন্টারভিউতে তোমরা পেয়ে যাবে। তো আশা করছি excellent strength, precision, performance and durability. Beat any gear design for any industry. We at Sonova deliver you the best. Adorned with remarkable milestones, our journey has been glorious. In the last branch versus with Scala, state-of-the-art inspection facilities, and 5 induction hardware
সমস্ত কিছু দেখলে তোমরা এবার এই কোম্পানির স্যালারি বিষয়ে আসি যে কোম্পানির স্যালারি কত কি যারা তোমরা পাস আউট এবং সেকেন্ড ইয়ারে ক্যান্ডিডেট থাকবে তোমাদের 40800 স্যালারি স্টার্টিং স্যালারি হবে আর যারা ফার্স্ট ইয়ারে এখন আছো সেকেন্ড ইয়ারে ওকে তোমরা জয়েনিং করবে তোমাদের 13800 স্টার্টিং স্যালারি থাকবে অ্যাকোমোডেশন কোম্পানি ফ্রি অফ কস্ট প্রোভাইড করবে রুম থেকে কান্ট্রি যাতায়াতের জন্য কোম্পানি স্টাফ প্রোভাইড করবে ফ্রি অফ কস্ট তোমাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্স এন্ড রোড অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি কোম্পানি প্রোভাইড করবে ফ্রি অফ কস্ট পার ইয়ার স্যালারি ইনক্রিমেন্ট 2500 থেকে 4500 এটা তোমাদের অ্যাপ্রেন্টিস অন জব দুটোই অফার করছে তোমরা যদি চাও যে তোমরা জব করবে কোম্পানিতে ডাইরেক্টলি জব করতে পারো যেটা কোম্পানি ডাইরেক্টলি कोम्पनी ये चल रहा है अभी कंपनी का इंटरव्यू सेशन में कैंडिडेट लोग को इंटरव्यू दिया जाता है इंट्रोडक्शन देने के बाद अभी इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएगा उन लोग को डायरेक्टली कंपनी के तौर से ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑफर लेटर लेके वो लोग कंपनी में जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर रहा है कैंडिडेट लोग जो कैंडिडेट लोग का इस कैंपस में इंटरव्यू है ये लोग जब जाके ज्वाइन करेगा इसका फीडबैक वीडियो भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे और आप लोग जुड़े रहिएगा और आप लोग का सपोर्ट मिलने से हम और भी आगे कैंपस दे सकते। अभी जो भी आप लोग वीडियो देखे हैं एक्चुअली ये वीडियो एक ऑफलाइन कैंपस ड्राइव की वीडियो थी इसमें जो भी प्रोसेस है हम फुलफिल कर लिए और आगे भी आप लोग देख पाएंगे कैंडिडेट लोग जब ज्वाइन करेगा इन लोग का फीडबैक वीडियो भी हम चैनल में डालेंगे और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए कि आगे और भी कंपनी का नोटिफिकेशन इस चैनल में आएगा और आप लोग का सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम लोग और भी वीडियो यहाँ पे डालेंगे और भी कैंपसिंग कराएंगे और जो भी हम लोग करा रहे हैं डायरेक्टली कंपनी के एंड से करा रहे हैं और जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे डायरेक्टली हम लोग ऑफर लेटर आप लोग को तुरंत उसी टाइम प्रोवाइड करेंगे। ओके थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।